Maupay nga kalip ka barangay hiningatak na ato naging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal, usahan mga nawawara nga parapangisda Halorente na rescue ha Salcedo. Hapi nakabagong impormasyon tikang Halorente Municipal Police Station, pinaagi kan na Police Captain Bermudo Gulo III, malinang puson nga nasalbar nga naada na hatalwas nga kahimtang an usahan duha nga nawawara nga parapangisda nga nahiabtan hinmaraot nga panahon hadagat niya han Enero 2. Sumalakan Captain Bermudo Gulo III, hiiyan Aliastre, 25 anyos, inigin turnover han MDRRMO Salcedo, ha Llorente MPS, kanginahan alas 6:30 han aga. Haasoy ni Aliastre, nalunod ang irasakayan han udto han Enero kakulop tungod han dagko nga balud. Naglangoy hira ti pakadto sitio Tungkip Llorente kundi habot nga han ira pagpaningkamot hirain nagkabulag han iya upod nga hi Jonathan. Dugang pa ni Aliastre haros 13 ka oras hiya nga naglutaw-lutaw hadagat antes siya iganod ha pangpanghan barangay Alog Salcedo han alas 3 han kaagahan adlaw han Lunes o yan na ang adlaw. Gintabangan hiya han mga residente nga gindara ha MDRRMO Salcedo ngan maupay na an kabutang han iya panlawas. Sumala naman kan Captain Gulo, padayon pagihapon ang pagbiling kan Antonio Sures 50 anyos nga tubtub yan na inuray pa mahia agi. Nakipagsumpayan na hira mga sapit nga bungto ngan ha Coast Guard agud mabilngan hi Anthony. Nananawagan gyapya publiko labi na ha mga nagpupuyo haligid han mga baybayon nga manginano ngan makipagsumpayan ha Llorente MPS pinaagihan cellphone number 0997-439-3965 o ha Llorente Police Facebook page kung ira makitaan ang nawawara nga parapangisda o may da makuhang impormasyon. Kung mahinanamduman, Enero 2 han pumailawod hira, iyan nga Jonathan sakahin pump boat han igkatapo hindag ko nga balud, ngan igindeklarar nga missing han Llorente MPS kakulop nga adlaw. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Kauluhan nga balita, 2026 national budget pirmado na ni President Marcos Jr. Pirmado na ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act o GAA nga na kantidad hin 6.793 trilyones de pesos. Ang education sector ang may pinakadako nga bahin ang national budget nga maabot ha 1.345 trilyones de pesos nga kapareho ha 4.36% han gross domestic product han nasod. Hay iba pa nga balita national Mental Health Hotline han DOH padayon ha pagkarawat han tawag katapos han holiday season. Sumalan report han DOH inabot hin haros isa kayeket o 961 an kadamuon han tinawag ha DOH Mental Health Hotline nga gin-administrar han National Center for Mental Health tikang han Disyembre 21 han una nga tuig nga da han Enero 2 yan na nga bago nga tuig. Sumalahan DOH pinakahataas ang damo han colors han December 30 kundiin mga issue ha relasyon, anxiety, ngan depressive symptoms, ang pangunang rason han pag-aro hin bulig hadton manarawag. Samtang naman, 7 nga balikbayan nga Pinoy nga biktima han human trafficking ha Cambodia, gintagan bulig han aton gobyerno.
Gin pipiho han Department of Migrant Workers an kaangayan nga bulig hapito nga Pinoy nga balikbayan katapos sirain mabiktima han human trafficking ha Cambodia. Sigon kan Migrant Workers Assistant Secretary Vinicio Legaspi, tatagan ang mga distressed Pinoys hin ayuda legal, psychosocial, sugad man reintegration support. Kakalop inabot ha ato nasud ang unang nga batch han mga Pilipino repatriates tikang ha Cambodia. Samtang 23 ka tawo na sagup han PCG han linunod an iralansya habot nga han Quezon ngan Masbate nga kadagatan. Nasagup han Philippine Coast Guard an 23 ka tawo sa kahinusa nga recreational boat katapos inilumunod ha kadagatan habot nga han Quezon ngan Masbate. Ha report han Coast Guard District Southern Tagalog, nagkaada hinluho an hull han lansya nga RBCA Harlin samtang nagbibiyahe tikang ha Port of San Andres tipakadto ha Sombrero Island, ha San Pascual, Burias, Masbate. Halangyaw naman nga labnasan, nagpahayag hinura-ura nga pagkabaraka hi Santo Papa Leo kasumpay han mga orhi nga panhitabo didto ha Venezuela. Inin katapos dakpon hin pwersahan han Estados Unidos hi Nicolas Maduro ha Caracas niyan han Sabado ngan dadun hiyangan han misis sini ngadto ha New York, Amerika agod kasuhan o ato pagbistahan han kaso. Nanawagan ang Santo Papa nga unta mangibabaw ang pagkamaupay han mga Venezuelans. Iyagintagan doon ang importansya han pagrespetar ha rule of law ngan pagsiguro nga an human rights ngan sugad man sibil nga mga katungdanan han nga tanan in mapoprotektaran habot nga hini nga krisis. Iba nga istorya in mga teenagers nga nag-iedad hin 14, 15 anyos in lakip hadton 40 nga mga biktima nga nagpatay didahin sunog hin usa nga ski resort bar ha Crans Montana ha Switzerland. Inin sumalahan mga pulis. Samtang bahin naman nga haw hadton pagdakpa kan Maduro han Venezuela, nagsiring hi President Donald Trump timprano han Sabado nga ang United States amuin nagkaptura kan Venezuelan President Nicolas Maduro ngan han misis hini. Katapos igpatuman in sinising niya nga large-scale strike ha South American country nga Venezuela. An raid inigin patuman han US Army an elite Delta Force nga nuwaray naman namatay. Sumalahin usa nga US official. Kasumpahin ni nagsiring hi Trump nga ang Amerika amo adton magpapadalagan tikang yana han gobyerno han Venezuela. Aton hibabaruan nga niyan han 2020 durante ang first term ni Trump, hi Maduro amoin kinasuhan ha Southern District of New York tungod hi narco-terrorism, conspiracy to import cocaine, ngan iba pa nga mga kaso. Samtang, ang mga oposisyonista naman nga grupo dito sa Venezuela ay nagrarayha kakakalsadahan. Pirala ka oras katapos ng US forces amuin magbombahan Caracas ngan dukuton hi Venezuelan President Nicolas Maduro nga misis sini nga yan aadto na Amerika para umatubang hin mga kaso. Awad to ka barangay nato mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News
Update.